हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रहा हूँ पास्ता सैलेड। इसके लिए मैंने लिया है बॉइल्ड पास्ता, स्टीम ब्रोकली, रेड बेल पेपर एंड येलो बेल पेपर, ऑलिव्स, मेयोनीज, थाउजेंड आइलैंड। पास्ता में थोड़ी सी ब्रोकली ऐड करेंगे एज पर योर टेस्ट। थोड़ी थोड़ी रेड एंड येलो बेल पेपर्स। Now add olive. अब इसमें 2 स्पून मेयोनीज ऐड कर लेंगे एंड थाउजेंड। Now sprinkle black pepper, salt and oregano. Now mix well. How yummy and colorful. Now cool it and eat it. Bye bye.